Good day, everyone. We are the Group 6. So, our topic is all about forensic chemistry and toxicology. So, I am Mark David Irin. Together with me are my members, Mr. Ibanez, Mr. Torco, and Miss Zuniega. So, I am the first reporter. So, first, we tackle about toxicology. So, toxicology is a scientific study of poison, their nature, properties, effects, and detection, and the treatment in case of poisoning. So, kabalo na ba jud ta or knowledgeable na mo jud ta about aning toxicology nga study di siya og poison. So, study po ni siya sa iyahang nature, then properties, then effect, and detection and treatment. So, toxicology deals with poisons. Toxicology examines properties origin. So, o asa bagagikan ang poison sa plants ba siya, sa chemical, sa microorganism, or even sa animals. Then, o asa ba siya nga properties o effects sa poison o salay effects ani nga poison. So, ginang naa po na siya study po na siya sa toxicology. Then, treatment o unsalay mga treatment o unsalay mga tambal para ani nga mga poison. Then detection of method, so para mabal-an og unsa para mabal-an og unsa lang nga mga poison ang gipang gamit or unsa lang ang siya nga klase nga poison. And it is often requested in sudden deaths involving internal organs, contents suspected poison sources vomits, blood, and urine. Laboratory identification is crucial for investigation and treatment, especially in mass food poisoning cases. Animal parts are also frequently examined. So, sa laboratory, importante jud kaayo ang toxicology para maimbestigahan or kadang na ay tambal for example para anang sa mga kuan kanang ng mga na food poisoning, di ba? Sa kuan pod kanang sa mga criminal investigation nang importante po gayo ang toxicology kay para ma-determine ang cause of cause of death o kana ba siya na poison ba na siya or wala, di ba? Kay daghan magud klase-klase nga mga kanang mga incident nga makakuan ta nga poison nya dili di ay kay naa lain mga circumstances nga nahitabo, di ba? After siya na poison ay after nga na poison, di ba? Napay mga lahi pang nahitabo sa siya namatay. Dili day poison mo hinungdan, di ba? So, toxicology in forensic science is crucial for determining the presence of poisons or drugs in the human body. It helps establish the cause of death. So, ma-establish siya o kanang usa lang ba hinungdan sa pagkamatay, di ba? Then support criminal investigation. So makahatag po siya support kay makakuan man siya og mga evidence para sa criminal investigation. Then the provides essential evidence in legal proceedings. So mo na to makahatag siya og evidence pod para sa legal proceeding or sa kanang court proceeding. Then importance of toxicology. So ng first is to verify if it is a case of poisoning. So para need you kay ang importance jud sa toxicology para ma-verify if kana ba nga case na ang cause ba ana kay poisoning kay naabe ubad ga gikuanan og poisoning niya pagkuan sa kanang pag-examine dili di ay poisoning ang naka-cause sa iyahang death, di ba? Na aday lain nga mga circumstances. Then other is to be able to treat as the occasion demands, then to forward justice. So to forward justice kay makahatag man siya og kanang ebidensya sa kanang court proceeding, di ba? The next is poison. So poison is a substance that when introduced into or absorbed by a living organism causes death or injury. So kabalo jud kung sala ng poison sa nga if ma-intake nato na even dili na to ma-intake or mas kuan na sa atong ato ra masimutan or ma-smell ra nato o makontak ra sa atong skin maka-cause siya og kanang mga injury
o sa severe ana ka na makakuan jud og death, diba? Then poison is a substance capable of producing adverse effect on an individual under appropriate condition. Adverse effect refers to the injury, structural damage of tissues, and the appropriate condition means dosage of the substance that is sufficient to cause this adverse effect. So, poisons refers to a substance that can cause harm, injury, or death when introduced into or absorbed by a living organism. The harmful effect of poison are typically dose dependent, meaning the severity of the impact can vary based on the quality of substance and the route of exposure. So nakadepende po sa kay naampoy uban nga kuan god nang nakadepende ang effect pod sa ato gitake nga poison, di ba? Og na katong mga grabe nga poison, so maka-cause jud siya og kanang dali nga effect, pero og kanang turang mga gamay ra nga dose imong na-take, maka dili kayo pod grabe ang iyaha nga effect. So, nang poison can be classified into various categories including chemicals, plants, animals, and microorganisms. So, makuha na siya virus categories, makita na to ang poison or makuha na to ang poison sa lain nga categories, like for example sa mga chemicals, di ba? Kalabanan sa chemicals naman jud ron ang ang gamiton para sa poison, di ba? Kay naa naman jud kalabanan ang poisons. Then sa plants naman po yung mga tanom nga maka-poison or makahilo. Then animals na po yung mga kuan pod ka ng mga animals nga dili nato po yung kanon kay makahilo, di ba? Then also the microorganism. Then next is types of poison. So first is true poison. So it's one that still poison no matter how diluted it is. So for example, hydrogen cyanide. So true poison mo ni siya katong poison nga bisag lasaw ra siya but grabe siya og effect kay true poison man siya, so matay jud siya dayon kay ng true poison or grabe man jud siya nga pagka poison. So the term true poison is not a specific scientific classification but is often used colloquially to refer to substances that are inherently and universally toxic at any dose. However, in reality, the toxicity of a substance often depends on a factor such as the dose, route of exposure, and individual susceptibility. For example, substances like cyanide or certain heavy metals are generally considered highly toxic and can be lethal even in small amounts. Still, the concept of true poison doesn't have precise scientific definition because the toxicity of substance can vary widely based on the context of exposure. So, mo na to sa nga ang true poison, even small amount ra siya ang imuhang ma-intake but grabe jud ang kanang effect niya. Na siya lethal effect jud siya. So, then next is corrosive poison. Is one which by contact with it chemically produces local destruction of tissues or herbicides. So, corrosive poison refers to substance that can cause significant damage to tissues or organs upon contact, unlike some toxins that may primarily affect specific psychological process. Corrosive poison cause harm through physical or chemical destruction. So, cause siya og physical or chemical destruction. For example, kanang imuhang panit, mga daot, mo siya na example sa corrosive poisoning kay na for example napiskan kag ka ng mga ng muriatic acid ingon ana, di ba? Do person na intake nimo na, so magka-damage ang imuhang internal organs. Then next is cumulative poison is one that increases suddenly in its intensity of action after gradual additions of it. So cumulative poison kay kana na siyang na gasagol-sagol na ba, maong na-poison na ka, nya sige po kang gatik, sige gatik, so mao na siya'y cumulative poisoning. The next is types of poisoning. So first is acute poisoning.
So one in which where is prompt and marked disturbance of functions or death within a shorter period of time and is due to number one, taking a strong poison. So nitikig ka to, for example, katong na true poison or katong mga poison jud nga even gamay ra but grabe ang damage. Then excessive single dose, so kana nga ng sobra, so sobra ang dosage, so kuha na ka ng na overdose muna siya example ana. Then severe doses, small but frequent, so kanang gamay ra ang doses but sige pod sige sige kang gainom, so makakos ja pod siya og acute poisoning. So ang acute poisoning mo siya grabe nga poisoning or ng sudden ba ang iyahang effect. So acute poisoning refers to the harmful effect that occurs shortly after exposure to a toxic substance. These types of poisoning is characterized by a rapid onset of symptoms, often within a short period after contact with or ingestion of that toxic substance. So, mao na siya katong acute poisoning. So, shorter after exposure ang iyahang nga effect after nimong ma-take ang toxic nga substance. So, mao na siya maka-cause og acute poisoning. Then, next is chronic poisoning. So, kind of poisoning in which there is gradual deterioration of functions of tissues and may or may not result in death. It may be produced by number one, taking several small doses at long intervals. Number two, taking only toxic doses of the drug. So, kanang take ka o gamay tuod nga amount but sige-sige taga adlaw ingon ana sige jud kang ga-take, so maka cause na siya og chronic poisoning. So chronic poisoning refers to the gradual and prolonged exposure to toxic substance over extended period, unlike acute poisoning where symptoms manifested rapidly after a single or short-term exposure. So chronic poisoning involves long-term exposure to a lower level of toxic substance. The effect may accumulate over weeks, months, or even years. So, ang effect sa chronic poisoning kay dili pa jud siya kanang ni-take karon dayong mo effect dayon. So, kanang ni-take karong adlaw di mo effect dayon mo usa siya mo effect by mga weeks, months, or even years. So, for example, ani like kanang mo sigarilyo ka di ba? Makakuan ka sa aso. So, dili pa man jud na dayon nato kanang makuha ang effect, maybe mo abot ang effect ana like mga years pa usa na siya mo kuan ang effect sa smoking of cigarettes. Makakos og like for example kanang lung cancer, di ba? Then next is three major case load areas. First is police cases. So toxicology aspect of criminal investigation sa police cases makatabang jud pun siya para ma-determine ang ug unsalan mo'y kanang cause of death sa usa ka biktima. So makatabang jud pud siya hatag og evidence sa criminal investigation, di ba? Then post-mortem cases, so analytical studies in support of the medical examiner to determine the cause of death. So makatabang jud pud sa post-mortem cases o katong nga namatay na or kana bang atong namatyan ba atong tawhana nang tungod ba siya sa ng poisoning or sa lain nga kuan nga klase nga act og yung sa siya pagpatay, di ba? Then drug abuse cases resulting from illegal use of drugs. So mobile ang Japon siya ng og na tungod ba sa pag-take niya og drugs na nasubrahan ba siya og gamit sa drugs, so mabalaan Japon siya if nang o mabalaan Japon siya if gagamit siya og drugs. Then next is evidence of poisoning. So first is circumstantial or moral evidence. Circumstantial or moral evidence is evidence deduced from occurrence of facts or circumstances.
So example is motives or poisoning. So for example, nahimo kang kanang ng suspect sa usa ka ng poisoning cases. So if naa kay motive or galagot ka atong tawhana, so pwede na siyang mahimong evidence nga manong na-poison nimo 'tong nga tawo. So pwede na siya mahimo nga evidence. Then next is purchasing the poison. So for example na suspect gyapon ka sa usa ka ng poisoning incident. So kanang mahimo gyud po to siyang example kay mabal-an man na kuan man na sila mo kuan man nag-investigation yung if mabal-an nga naa day kay gipalit day ka bisag dugay na ka nakapalit pero nipalit ka og una na nga poison. So pwede gyapon to siya nga mahimo nga evidence. Then keeping the material use. So og kanang nahimo gyapon ka nga suspect sa usa ka ng crime poisoning. So mahimo gyapong ebidensya og sige mao bay ay gamit ba kaani nga materials or nga poison. So pwede po siyang mahimo nato nga evidence as circumstantial or moral evidence. And next is symptomatic evidence. So this includes the symptoms observed during the poisoning. This is not conclusive because some disease may show familiar symptoms as those of poisoning. So for example, ani kay kaning arsenic poisoning is like cholera, alcoholic coma may stimulate diabetic coma. So ang symptomatic evidence mo ni siya katong ng symptoms nga na-observe during sa poisoning. So mabal-an man og unsalan nga na poison ba na siya kay naamo jud tay kanang mga symptoms or kanang usalay ato ang gipamati pero dili po na siya kanang conclusive kayo kay sa man god kanang natay gipamati or naay mga symptoms wala day siya nang dili day siya tungod sa kuan ng poisoning sakit ra jud day siya dili day siya tungod sa poisoning. So that's all my assigned topic. So the continuation is to the next reporter, Miss Zoniega.